तो ये गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू एक सुंदर ब्लॉग रे स्वागत करछि मु हेली बंधु। तो आज है मंगलवार किंतु आज मु रुद्राक्ष पकईनी पलि आई कहीं टिके ना सी नहीं जाइला से पकई नहीं मारा हो मारा तो हो छुआछुती हो जाए कौन ना मुझे जाइली परदिन मेडिकल बुझिपारे मेडिकल जाइली रुद्राक्ष गाड़ी ओल्लैदेली ओल्लैक गाड़ी रखीदी मेडिकल गली जहाँ देखा जाइए देखिए आइली किंतु आसला मुझे कौन कल भूल करदेली मोर गाधेकिना रुद्राक्षटा पकईबार था मुझे आसू पुणी रुद्राक्षटा बेकार पकईदे कहीं डिक्की था तो ओला चलाऊली डिक्की था मुझे बसिकी जी बेकार पकईदेली जो ये भूलभाल होगा जेहतु काली सोमवार था काली मंदिर जो गली मत कि संकेत मो बाबा देदेले कि ना ये सिस्टमटा भूल हो नना को पचारे नना एमती संकेत पाइल नना डायरेक्ट कहले तो माड़ी गोड़ी छुआ हो मोर गोटे मानसिक था से मानसिकटा मुझे करी कि कमटा है जिनसा मुझे देवी जाची से जिनसा मोर हो जाए नना से कहली ना से देनी बोली हो नना कहले ना सेमती किसी ना आटा तो तू कही कि मो पाड़ी आसले दबू एक दुईरे तोर मानसिक पूरण हो तू जेबे भी देले चलो सेमती किसी ना कि सेमती हो तो माड़ी चौड़ी छुआ मन पका मन पको पको मन पड़गला मुझे ना मेडिकल जाइली एमती एमती कथा ना हो ताले गोटे कम कर पंचामृत काली मंगलवार छिंची दू छिंचीला पिंधु ना पिंधु तो ताकू घरे थोदेली बो को फोन मारी कहीदेली बो कहला हाँ ठीक अच्छे पूजा पूजा करी पंचामृत बनईकी छिंचीदेवी तो से ताकू न पकईना गाधे बाधे सकाल दुकान पलि आई एवं दुकान आसी दुकान पूजा पूजा सब सारी दुकान आसला भितर गोटे सीन होगा कौन ना देख आज जेहतु मंगलवार मंगलवार दुकान जमी पूजा हवा कथा पूजा हुए तापर मुझे कर्पूर ठाकुर को आलती करे कर्पूर जो आलती गली एठी आलती कली एठी कला एठी कली एठी कला भितर गोटे कर्पूर ये पड़गला माने एट जगह पड़ा 3टा कर्पूर आ गोटे ये पड़ जाए बोलते हिसाब से मुझे देखनी कहीं जिनस था मुझे जानवर एठी 3टा कर्पूर पड़ा सेठू मुझे आलती करदेली से कर्पूर जलुला कहीं लिभेबी बोल टी ना तो पड़ी जलीज जलीगला बाहर बसिकिना विषय सहित कथबार्ता हेली विषय कहला मत गोटे लोकटा कल करता कि इंस्टाग्राम वीडियो देखिना कि भाई तुम लाइव लोकेशन पठाओ मुझे लाइव लोकेशन पठाइबा फोन भर गला भितर जलुची जलुची बोली भयंकर जलुची गोटे आभेटर जोटा काली विषय गसुला ये जगह पूरा तरली जाता है पड़ीकिना पूरा भितर पहुँचाई होल्डिंग करना गरम दे उठेली या पुटिन फुटिन दे गोलगाल करदे हो जिनसा पड़गला ये जिनसा आपको पानी बुड़े होल्डिंग फोल्डिंग कर रेडी करदेली रेडी कला विषय कला तो बेला खराब कल तो गोटे एमती घटला आज गोटे एमती ना सेमती किसी ना पत्रा पड़ जाए बेला खराब कि कौन ना बाबा जानी थे बाबा को सब छाड़ी भूलटा तो कर देती कौन कर तो सकाल तो ये आसिकिना आमा जिन गुरा काली कईटा घसी आउ कईटा अच्छी अब या बुलदा टांकी फांकी सब घसुची यार पुटिन फुटिन किसी ना ये रंग दुकान जाऊँगी पेपर आनी पुटिन फुटिन सब नहीं आसी आज पागटा सका वर्षा वर्षा पकाउला जबरदस्त किंतु एबे खरा है सकाଳେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ମାନେ ଭୟଙ୍କର ରେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ପକାଉଥିଲା ତ ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ ଯିବି ପୁଟିନ୍ ଫୁଟିନ୍ ନେଇକି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁ ଘଷା ଘଷି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୁଟିନ୍ ଫୁଟିନ୍ ଦେବି ୟାମାର କିଛିଟା ସେ ଘଷିଛି ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ଘଷା ଘଷି ହେଇନି ସେଗୁରା ବି ଘଷା ଘଷି କରି ପୁଟିନ୍ ଫୁଟିନ୍ ଦେବି ଆଜି ୟାମାଟାକୁ ବୁଲାଦାର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ଭଳିଆ କରିଦେବି ଅସ୍ତ୍ର ପସ୍ତ୍ର ପକେଇ ରେଡ଼ି କରିଦେବି ଯଦି ସମୟ ହେବ ପାଗ ଠିକ୍ ଥିବ ତ ରଙ୍ଗ ପକେଇବି ନା ରଙ୍ଗ କାଲି ପକେଇବି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ୟାମାଟା ବୁଲାଦାର ଗାଡ଼ି ବି ସପ୍ତାହେ କହିକି ଏଇଠି ସପ୍ତାହେ ପରେ ହେଇଗଲାଣି ରବିବାର ନ ସେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ରବିବାର ଗୁରୁବାର ସପ୍ତାହେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର सप्ताह क्रॉस कर सारे तो सी तो ये घसा घसी करुँच मुझे रंग दुकान रंग नहीं आसी आपको देखा जिनस हरिया सब नहीं पलि आई पुटिन फुटिन ये सब एमती थोदेली आणिकी आणिकी देदेली आपको आबेट जिन पुटिन फुटिन सब दे सुखिले घसा हम ता भर आमार 3टा जिन रही 3टा जिन घसीनी आ सब जिन घसी देती 3टा घसी आसिकिना पुटिन काटिकी आपको देखा घसी दिए देखा तो यामा जिन सब जाए घसा घसी करदेली 2टा 3टा जिन घसा है चेन कवर 2टा भाई कम होता कही भाई की कितु जिनसा कौन कह चेन कवर ये दम ना देखो के मेला रोचे गुरा सब केते मेला सब ये रोच ये सब बहुत मेला रोच प्रथम कथा द्वितीय कथा है यहाँ मेला एमती पूरा मेली जाऊँगा आपको मुझे भाई कि ना या भितर होल्डिंग करदेवी ये करदेवी मेन है गोटे मेजरमेंट ना बुझीपार मुझे एतिक होल्डिंग मारदे मेला रही एतिक मारदे जाकी हो मैंने फिटिंग कला आइदर दाग हेल्ले किसी असुविधा दागटा रंग करदेवी कि फिटिंग कला असुविधा हो देखो मेला रोच मेजरमेंट ना एतिक रही ये तो ना या गोटे मेजरमेंट केम कौन करना सेटिंग आदेश लगेकिना आउ सेटिंग करदे था देखला ये जिनसा भी आ सिस्टम भी सैया ये देख ये कहते मेला रोज देखुच एत मेला रोज आ दांती गुरा भी सब बैंड बैंड अच्छी बुझीपार तो कमटा एत बाग हम ना से कहली कि भाई को भाई तुम चेन कवरटा पकई दियो सबुठ बेस्ट ये भी सब बहुत बहुत मेला रोच आगे पुटिन देले गोलगाल हो लाभ किसी ना छाड़ी केतवे कमटा बाग हो भाई को कल कली भाई कहले हो भाई पकई देवा नुआ छाड़ी दियो तो ये 2टा तो घस देती आईटा भी घस देटा ये होल्डिंग है ये गोटा कणा हो किक बाजी बाजी कणा होता होल्डिंग कर पलि नहीं आईचु आम घसा घसी हो पुटिन देले ये मेकअप हो भर होल्डिंग मार देती एकाधर कम रेडी आउ इंजिन कहीं किकटा जगह माड़ हो से कणा हो जाऊँगी ना से काम भी सरीगला
ଆଉ ରହିଲା ଯୋଉ ଆବେଡର ପୁଟିନ୍ ଦେଇଥିଲି ଆବେଡଟା ବିସିଆ ଘଷା ଘଷି କରିସାରିଲାଣି ପଲିଷ୍ଟର ପୁଟିନ୍ କେଟା ଘଷି ସାରିଲାଣି ଆଉ 2-3ଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଘଷି ଦେଲେ ଆବେଡର ଜିନିଷ ସରିଗଲା ଅଇକା ପ୍ୟାସନ ଟାଙ୍କିଟା ପଲିଷ୍ଟର ଦେଇ ବୋଲି ବାହାରିଲି ପଲିଷ୍ଟର ଟାଙ୍କି ଦେଇଦେବି ପଲିଷ୍ଟର ଦେଇ ବୋଲି ବାହାରିଲି ତ ଦେଖିଲା ଆଉ ତାରି ଫାଇବର ରୋଲିଂ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିଲାଣି ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟା ଆଉ ଏଠି ଫଟା ଏ ଦୁଇଟା ଫଟା ଆର ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଫଟା ଥିଲା ଏଇଟା ଥିଲି ଭାଇଜଟା ଟିକେ ଫଟା ଅଛି ଭାଇଜଟା ଏଇଠି ଫଟା ଅଛି ଏଇ ମେଲାଟା ରହୁଛି ନା ଏଇ ମେଲାଟାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଇ ଦୁଇଟା କରିଦେବି ହୋଲ୍ଡିଂ କଲା ପରେ ପୁଟିନ୍ ଟାଣିଦେବି ସବୁ ଯାକ ପୁଟିନ୍ ଟାଣିଲା ପରେ ସେ ତାର ଘଷିବ ଆଉ ବସିକିନା ପ୍ୟାସନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ତାକୁ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ତ ପ୍ୟାସନଟାକୁ ପଲିଷ୍ଟର ପୁଟିନ୍ ଦେଇଦେଇ ପଳେଇଥିଲି ଖାଇବାକୁ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆଇଲି ଖାଇକି ଆସିକିନା ଏବେ ଯେଉଁ ଆବେଡର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପୁଟିନ୍ ଟାଣି ଦେଉଛି ଗୋଟାଏ ଫିସ୍ ପୁଟିନ୍ ଟାଣି ସାରିଲିଣି ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ସବୁ ଯାକ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି ପୁଟିନ୍ ପୁଟିନ୍ ଟାଣିଦେବି ବିଶିଆ ପ୍ୟାସନ ଟାଙ୍କିଟା ଘଷି ସାରିଲାଣି ଏବେ ପ୍ୟାସନ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଯାକ ଘଷାଘଷି କରିଦେବ ସବୁ ଯାକ ପୁଟିନ୍ ପକେଇଦେବା ପୁଟିନ୍ ପକେଇ ରାତିରେ ଘଷିବା ଆଉ ଘଷିକିନା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ତ ଆମର ବି 2-3ଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଆମ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବି ଆଜି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆଉ ପ୍ୟାସନଟା ଆବେଡଟା ବି ଆଜି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଦିନ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ କାଲି ରଙ୍ଗ ପକେଇ ନା ମ୍ୟାଟର କ୍ଲୋଜ୍ ତ ସବୁ ପୁଟିନ୍ ଟାଣି ଦେଇ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ପିସ୍ ଟାଣିଛି ଆଉ ସବୁ ଟାଣିକି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ତ ଆବେଡର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପୁଟିନ୍ ପୁଟିନ୍ ଦେଇ ଥୋଇଦେଲି ଏବେ ସିଏ ଘଷୁଛି ପ୍ୟାସନର ସବୁ ଘଷା ସରିଲାଣି ଏଇଟା ଘଷି ସାରିଲାଣି ଏଇଟା ଘଷି ସାରିଲାଣି 2ଟା ଜିନିଷ ପୁଟିନ୍ ଦେଇ ପ୍ୟାସନର ଏଇଟା ବି ଘଷି ସାରିଲାଣି ଖାଲି ଏଇ ପ୍ୟାନେଲଟା ଭାଇଜରଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପ୍ୟାନେଲ ଥିବ ଦୁଇଟା ସେଇ 3ଟା ଘଷିଲା ପରେ ପୁଣି ପୁଟିନ୍ କଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପ୍ୟାସନଟାକୁ ପୁଟିନ୍ ଦେଲା ପରେ ତା ସହିତ ମିଶିକିନା ଆବେଡଟା ଘଷିଦେବି ଆବେଡଟା ଘଷା ସରିଲା ପରେ ପ୍ୟାସନ ଘଷା ହେବ ତାପରେ କାମ ଶେଷ ଆଉ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ମୋର ଦୋକାନଟା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବୋଲି କେତେ ଚିଲ ସବୁ ଆଜି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିଥିଲି ଇଆଡ଼େ ଚିଲ ନଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏଇ ଦେଖ ଖାଲି ଚିଲ ଏତେ ଚିଲ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆଜି ନୂଆ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିନି ଦୋକାନ କଲା ଦିନ ଏତେ ଚିଲ ଏଇଟା ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ନା କୁକୁର ଫୁକୁର କି ଗାଈ ଫାଇ କି କ'ଣ ହେଇଥିବ ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଚିଲ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଚିଲ ସବୁ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା ଆଉ କାହିଁକିନା ମୁଁ କେବେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି ନା ଏତେ ଚିଲ ଉଡ଼ିବାର ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇକି ସେଠି ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ତ ବିଶିଆ ଭାଇ ଆମର ଘଷୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ମ ଆରେ କ'ଣ କହନି ଭାଇ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 6:30 ସବୁ ଜିନିଷ ପୁଟିନ୍ ଦିଆକିନା ତ ଆବେଡରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଅବିକା ଆମର କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ସିଏ ପ୍ୟାସନଟା ଘଷିବ ମୁଁ କୋଉଟା ଆବେଡଟା ଘଷିବ ତ ଆବେଡର ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପିସ୍ ଘଷିଛି ସେ ପ୍ୟାସନ 1 2 3ଟା ଘଷି ସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି 100ରେ ଖଟୁଛି ସିଏ ବୁଝିପାରିଲ କାହିଁକିନା ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆଉ ଷ୍ଟପେଜ୍ ନାହିଁ ସେ ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛି ତ ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଟା ଘଷି ଦିଏ ଘଷାଘଷି କରି ଦେଖାଉଛି କିଏ ଆଗେ ସାରୁଛି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଘଷାଘଷି କରିସାରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏବେକା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 8:30 କାମ ବି ସବୁ ସରିଗଲା ବିଶିଆ ଘଷିଲା ପ୍ୟାସନଟା ମୁଁ ଘଷିଲି ଆବେଡରଟା ପ୍ୟାସନଟା ଘଷାଘଷି ରେଡ଼ି ହେଇଥୁଆ ହେଇଗଲା ଆବେଡର ବି ଘଷାଘଷି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଇଥୁଆ ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଥିଲା ପ୍ୟାସନ ଆବେଡର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ୟାମା ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ବି ପୁଟିନ୍ ଦେଇ ତାକୁ ବି ଘଷାଘଷି କରି ରଖିଦେଲି ଖାଲି ବୁଲୁଆ ତାଙ୍କର ରହିଲା ମଡ଼ଗାଟା ପ୍ୟାସନର କାଲି ଘଷା ହେବ ସେଇଟା ପ୍ୟାସନ କିଛି ଜିନିଷ ଏଠି ବି ଅଛି ଏମିତି ସବୁ କାମ ସରିଯାଇ ସବୁ ମାନେ 4ଟା ଗାଡ଼ି ପ୍ୟାସନ ୟାମା ଆଉ ଆବେଡର 3ଟା ନା 4ଟା ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି 4ଟା ଗାଡ଼ି ପୁରା ଫାଇନାଲି ଘଷାଘଷି ରହିଗଲା ଖାଲି ରଙ୍ଗ ମରା କାମ 2ଟା ଗାଡ଼ିକି ରଙ୍ଗ ମାରିବାକୁ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଲାଗିବ ତଳ ଦିଗ ମାରିବାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବ ବଡି ମାରିବାକୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଯଦି ସମୟ ହେଲା କାଲି ତ ଏକାଦଶୀରେ ଆଜି ଯଦି ଟାଇମ୍ ଖରା ହେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ଗାଡ଼ି 2ଟା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ସାରିଦେବି ଆଉ 2ଟା ଗାଡ଼ି ପରଦିନ ସାରିବି ମାନେ ଏକାଦଶୀ କାଲି ଅଛି ପୁରୀ ପଳେଇବି ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା ପାଗ ରହିଲା କାଲି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଘଷାଘଷି କରିବା ଖାଲି ଯେଉଁ ୟାମାଟା ହେଇଛି ଖୋଲା ହେଇକିନା ସେ ୟାମାଟା ଘଷାଘଷି କରିବା ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ୟାମା ଯେଉଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଯେଉଁ ଭାଇ ଆଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ସବୁ ଖାଲି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରି ତାକୁ ବି ଘଷାଘଷି କରିବା କାହିଁକିନା କାମ ଆଉ କରିବନି ରଙ୍ଗ ତ ମାରିବନି ପାଗରେ ନା ଘଷାଘଷି କରି ଖାଲି ରଖିବା ଆଉ ପାଗ ହେଲେ ମାରିବା ଆଉ ତ ଆଜି ତ କିଛି ଏମିତି କାମ ହେଲା ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଯେଉଁ କାମ ହେଲା ଯାହା ବି ହେଲା ଯଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହିଲି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଲି ଆମ୍ବ ନାଲି ନାଲି ଆମ୍ବ ଏ ଆମ୍ବ ନାଲି ଆମ୍ବ ନାଲି ନାଲି